Ni pediang semua bahaya pi syaka spoken tutorial halor ke advanced functions. Hang ni ngan pen iya pi kumno ban shna ya ke calculator program barit. Ngin ya tray bar ka function ka ba ailat ya pi ban input ya value nang tayo ya value shabar jong kani hadin jong ka mathematical operation. Tingin shna ya ka function ha ka juk ka rukam ka bangila dep le ashwa. Ngan kot ya kani calc. Bat ngan shna ya ka block ban ningkong jonga. Hang ni ngan type number 1, number 2, but u operator. Menta uni unsa day u numerical value. Uni unday u integer lani decimal. Kasyongkat kum ka user input. Uni ru unday u ju but uni unday u string value jong add, subtract, multiply lani divide. Menta hapo ka function jongi ngidan kam mansdang ban shna ya ukut jongi. Ngan shna ya ka switch hapo. Ngan ong switch but bu ya ka switch condition lani u input jong ka switch uday op. Ngan shna ya ka block na ka benta kani but ngan ong case plus but nang ta le ya kani. Ngan shna ya u variable batamay bakerteng total u banya ringkat but u num1 u bala input hang ni plus num2. Ngan break ya katay da u semicolon. Menta dan ka probability karukom bakhamsuk ban le ya kani daga pinyas no ya ka switch statement bat ka function. Ti pinsala ban pindan kam ya baro ki jat kam hapo ki wei ki statements bat hapo ki functions. Ti ngala dep shna ya ka case na ka benta plus. Ti haba kani ka ya ringkat bat plus bala ai da u user ngiyo num1 bala add sya num2. Mentangi don kam ban let syapo bat shna ya ka wei pat ka case ka badai minus. Ngan type total equal to num1 minus num2. Ngin scroll syapo, pinti kena bapi break ya katay. Ngin copy menta ya uni ukut syapo. Bat hang ni ngin ong multiply, bat ngin ong divide, bat pinti kena bapi penkala ya usain hang ni. Mentala da pim sngo thu ke ei ka bajia sngo bha sngo try ban contact yang ngi lingba ka email. Nga kermen baro ki jingkul mar kin sabet hakata karukam. Haka default ngin iko unknown operator. Biang. Tungan syuran lingba ka ni. Nang tangin sa sedang ban call ya ka function. Ngaladan ya ka function bakerteng calculator lani calc. Kabasyem ya u number kum ka input. Nang ta ya u number baar, but nang ta ya u operator, ubala banday plus, minus, multiply, lani divide. Kumba pila yo i hak mathematical operator jonga, map yanga, hak jinghikay arithmetic operator, mentangi don ya ka switch statement hapo kabasyim ya ka ni ka op, hapo jong ka account. Kasyim ya ka ay kabala pendap. Mentala da ka yaringkat but u plus, ken mau bakan sa switch siya kani ka statement. Kakamsuk banto bat kambyang bah. Lada ka yaringkat bat u plus, tingin sa shna ya variable batamay bakerteng total. Uta unsa yaringkat siya u number baningkong bala dep pendap, but add siya u number baar bala dep pendap. Hangni, nginong lada uday u minus, nang ta u variable total, taken mau u variable total unsa siya ascent tang sisin na kabentaman kaway ka case plus lani minus. Ti uni u total variable unsa day number 1 minus number 2 but kadyo na kabenta multiply but divide ru. Menta kani kanam le ay. Refresh ya kani. Menta ladang irung ha kani ka page kamdan ay na marbang yimpat call ya ka function jongi. Mentaban call ya ka function jongi kumba pitip ngin shuong calc. But bu ya ki values jongki hapo. Tungin ay ya ki artali ki numbers shuong shipo but u plus. Biang te kan saday arpo. Mentapet ke ay kabanjia ladang refresh ya kani. Klem jia ay. Menta balay. Kadaw kaday bangimpat dep iko. Ngidang syuset ya u kum o variable.
Ti ke ka bangile kadai ngin iko ya ka bala dep output na ka calc. Mentaha kani kapor kani kamle AA ladang ile ya ka refresh. Ni klam don AA namar ba kam don ka return output. Ti haman kawai ka case ngidai ban return total. Kabakani ka le kadai lada pi perkat ya ka function kum variable ka set ya value jang ka function kum ka total. Kat ba pi dang ong return, kat ba pi ong hang ni ka function kan yaring kat bat kata. Tingin ya ong return total, bat ngin copy ya katai bat paste ya ka hapo na ka bentaman ka wai ka case. Biang, ti ha ka jing shisha ngim dan kam manle ya katai na ka bentau unknown operator. Kani kadai namar amdan operator bala ban syam hang ni. Bat ngila ban refresh ya katai. Kat taru ngimpat dan ai ti antat balai. Kadau bakani kam tri kam kadai namar ngaladap iko ya kani hapo ka function. Kata kadai ka jing bakla. Pila ban yo ya bracket jang ka function ubas dang hang ni bat kut hang ni. Ngan bu ya kani hang ni hapo hakaba udai ban dan bat nang ta refresh ya ka. Kadai arpo biang ngila ban yo ya u shipo plus shipo udai arpo lingba ka function jangi. Titong in shim ya ki wei pat ki values ba pair shu ong khat lai bat hinyo bat divide. Tungin pet ke ai ka bang yo. Ti ngidon ya decimal number bajrong. Ti pila ban yo bakani ka ka function babiang ka bang ila dep shna. Ngila don ya number baningkong jangi u number ba ar jangi bat u operator. Bat ling ba jong ka switch statement kalap udai uno bat le ya ka operation ba ya dai bat u. U unknown operator error ansa ai lada amla ban batay ya u. Tekum kan nuksa tungin shim ubam day u valid operator. Hamar bangi refresh kan sa let show unknown operator. Da kani ngilapoy siya kabakot jong ka jinghikay halor ka advanced functions. Ngiyo bangila ban input ya u value bat nang ta return ya u value baladep iko da ka bapendan kam ya ka return command. Nga imeburin na silong nga dap na ka benta ka spoken tutorial project. Kublay shibon.